Heads up mga kamidi. Heads up mura mag Superman. Part 6 din sa to ang Saturday beach bonding together with my precious family, Team Midi. So as you can see, nihunong sa aday mi kay kahiyon kay ko nangi sa kuya skilid. So ako ang gikat kay the following scenes are not suitable for very young audiences. Sige, so paday na ta sa tong biyahe. Adi naman jud kay nilayo among giguan guys, pero murag paminaw na kog layo kay pila na ta kaadlaw sige post ani. That's all everyone. Thank you for watching. Bye-bye.